Bonjour mes chers élèves. Alors, on va commencer les cours de la deuxième année du collège international. Le titre de la première leçon est l'air qui nous entoure, الهواء الذي يحيط بنا ou الهواء من حولنا. Grand 1, l'atmosphère terrestre, الغلاف الجوي الأرضي. Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre. إذن واحد الغلاف جوي هو عبارة عن غلاف من الغازات. Une couche gazeuse qui entoure un astre الذي يحيط بجرم. هذا الجرم يقدر يكون كوكب، يقدر يكون قمر، يقدر يكون نجم، على حسب هذا الجرم اللي راه عندنا شنو هو. دونك كاع الأجرام كتحيط بهم واحد الطبقة نتاع الغازات كتسمى غلاف جوي، L'atmosphère terrestre, donc الغلاف الجوي الأرضي، هذا بالنسبة للأرض، est une couche d'air، هي عبارة عن من طبقة ديال الهواء qui entoure la terre التي تحيط بالأرض sur une épaisseur يعني على واحد السمك moyenne متوسط de 1000 km environ، تقريبا 1000 km. Alors l'atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 1000 km environ. إذن الغلاف الجوي الأرضي هو عبارة عن واحد الغلاف نتاع الغازات، السمك نتاع هذا الغلاف 1000 كيلومتر تقريبا، ماشي بالضبط، بالتقريب. Grand 2, les différentes couches de l'atmosphère terrestre. إذن مختلف طبقات الغلاف الجوي الأرضي. Donc voilà la Terre. Donc il y a des couches. Donc ces couches sont séparées par des zones. راح نفرقهم بحلقات. Donc la première couche c'est la troposphère. Donc chaque couche a un nom. La deuxième couche c'est la stratosphère. La troisième couche c'est la mésosphère. Et la dernière couche c'est la thermosphère. On a 4 couches terrestres. 4 طبقات 4 couches de l'atmosphère terrestre. إذن 4 طبقات بالغلاف الجوي الأرضي. Alors maintenant on va déterminer les caractéristiques de chaque couche. Alors on distingue dans l'atmosphère 4 couches successives بالتوالي: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. 3. Le rôle de l'atmosphère terrestre. Donc الآن غادي نشوفوا الدور ديال الغلاف الجوي الأرضي. Notre atmosphère a 4 rôles importants pour notre vie. إذن هذا الغلاف الجوي عنده 4 ديال الأدوار. غادي نشوفوا شنو هي هاد الأدوار. Il nous apporte le dioxygène nécessaire à la vie. إذن هو اللي كيجلب لنا ثانائي الأكسجين اللازم للحياة. Pourquoi? Parce que l'atmosphère terrestre est une enveloppe de la Terre ou bien des gaz de la Terre. إذن هو عبارة على واحد الغلاف على الغازات تاع الأرض، ما كيخليهاش تمشي للفضاء الخارجي. Donc l'atmosphère terrestre empêche les gaz de partir dans le vide، يعني كيمشيو للفراغ ولا يمشيو dans l'univers، كيمشيو للكون. Donc le deuxième rôle, il nous protège des rayons UV، كيحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية du soleil نتاع الشمس، grâce à la couche de zone qu'il contient، بفضل طبقة الأوزون التي يحتوي عليها. ألور هذا الغلاف الجوي كيحتوي على واحد الطبقة كنسميوها طبقة الأوزون، لا couche de zone. Cette couche permet de nous protéger des rayons ultraviolets، كيحميونا، هاد الطبقة كتحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية. Donc le troisième rôle, il nous protège des météorites qui brûlent avant de toucher le sol. إذن الغلاف الجوي كيحمينا كذلك من النيازك. لي ميتيوريت هما النيازك التي تحترق قبل أن تصل إلى سطح الأرض. أدور الغلاف الجوي ملي كيدخل واحد النيزك الغلاف الجوي عبارة عن غازات. أدور النيزك
يدير احتكاك مع الغلاف الجوي. الاحتكاك كيولد الحرارة، والحرارة غادي تؤدي إلى اشتعال حريق بهذا النيزك، وبالتالي سيتفتت وسيتدمر قبل أن يصل إلى الأرض. كيوصل الأرض بعض الأحيان إذا كان كبير بزاف كيوصلوا بعض الأشلاء من هذا النيزك إلى الأرض، ولكن في أغلب الأحيان الغلاف الجوي يدمر النيزك قبل أن يصل إلى الأرض. Donc l'atmosphère terrestre nous protège des météorites. Le quatrième rôle, il régule la température terrestre. الغلاف الجوي كيؤدي إلى ضبط درجة الحرارة على سطح الأرض. كنشوفوا كواكب أخرى كنلقاوها في النهار حارة جدا بفضل أشعة الشمس، وفي الليل باردة جدا لا تصلح للحياة. إذن الأرض هو الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يصلح للحياة. لماذا؟ لأنه به درجة حرارة ملائمة. شكون اللي كيعطي هذه درجة الحرارة الملائمة؟ هو الغلاف الجوي. ألور من كتدخل الأشعة الأرض ما كيخليهاش تدخل بقوة باش ما تحرقش الإنسان وما تحرقش النباتات. دونك هنا كيجي لو رول دو l'atmosphère terrestre pour empêcher les rayons du soleil d'entrer à la terre. وفي نفس الوقت كيمنع وما يخليش هاد الأشعة تولي تخرج بسرعة، ما يخليش هاد الأشعة تولي تخرج بسرعة. يعني هاد الأشعة كيدخل واحد الجزء، وذاك الجزء اللي كيدخل ما كيوليش يخرج، كتخليه محبوس كما حنا نقولوا بالدارجة على سطح الأرض. وهاد الظاهرة هي اللي كنسميوها الاحتباس الحراري، واخا دونك il régule la température terrestre. Donc هادو هما لي 4 rôles de l'atmosphère terrestre. Grand 4, les caractéristiques des couches de l'atmosphère terrestre. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'on va parler des caractéristiques des couches de l'atmosphère terrestre. Donc on va les voir maintenant. Donc voilà les 4 couches de l'atmosphère terrestre. Donc la troposphère, il y a la première couche. Donc la première couche est la couche de troposphère. Alors, petit 1, troposphère. La troposphère est la couche atmosphérique la plus proche du sol terrestre. Donc, il y a أقرب طبقة من سطح الأرض. Il a une épaisseur d'environ 15 km. Alors, l'épaisseur de cette couche est d'environ 15 km. Donc, من سطح الأرض حتى القمة كاين تقريبا 15 km. La troposphère et la couche où nous vivons. Donc la troposphère هي الطبقة اللي كنعيشوا فيها حنايا، لحقاش هي اللي كاينه في سطح الأرض، كنعيشوا في طبقة التروبوسفير. Cette couche contient 90% de la totalité de l'air. Donc هاد الطبقة كتحتوي على تقريبا 90% نتاع الهواء، والطبقات الأخرى كاملين فيهم 10% de l'air. Donc la première couche اللي هي la troposphère contient presque 90% de la totalité de l'air contenu dans l'atmosphère et toute la vapeur d'eau. وهاد الطبقة كذلك كتحتوي على جميع بخار الماء. دونك الطبقات الأخرى ما فيهمش بخار الماء. إذن إلا كتلاحظوا بلي كاين هنايا لي نياج. لي نياج هي عبارة عن بخار الماء كيتجمع. دونك هنايا كاين لي نياج، ولكن dans les autres couches il n'y a pas des nuages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vapeur d'eau dans les autres couches. Donc la vapeur d'eau existe dans la première couche, donc dans la troposphère. Dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques. إذن في هاد الطبقة اللي كيحدثوا أغلب الظواهر المناخية comme les orages, les pluies, les neiges, les grêles, ainsi de suite, qui permettent un climat variable. Donc le changement ou bien les phénomènes météorologiques هما اللي كيعطيونا واحد لو كليما فاريابل، كيعطيونا واحد لو شونجمون في الكليما. يعني مره كتكون السخانه، مره كتكون البروده، مره. اذن هادشي كامل كيكون في لا بروميير كوش اللي هي لا كوش دو لا troposphère. La température décroît, c'est-à-dire diminue avec l'altitude. Donc la température
donc à la surface de la Terre est presque 15 degrés Celsius en moyenne. يعني في المتوسط كتكون 15 درجة Celsius. إذا طلعنا avec l'altitude, donc la température devient moins 56 degrés Celsius. Donc dans cette couche, la température diminue avec l'altitude. إذن درجة الحرارة كتنخفض مع الارتفاع. Donc passons à la deuxième couche, la stratosphère. La stratosphère est au-dessus de la troposphère. Donc هذه الطبقة الستراتوسفير جاية مباشرة فوق التروبوسفير. Son épaisseur est de 40 km. إذن السمك ديالها 40 km. Cette couche ne contient aucun nuage. Donc هذه الطبقة ما فيهاش لي نياج، ما فيهاش بخار الماء لا فابور دو، ما فيهاش لي فينومين ميتيورولوجيك. دونك لا فابور دو، لي نياج، لي فينومين météorologiques se déroulent dans la première couche, اللي هي la troposphère. C'est dans la stratosphère qu'on trouve la couche d'ozone. Donc في الطبقة اللي كنلقاو طبقة الأوزون. Donc je vais revenir. Donc cette couche, la stratosphère, donc la couche d'ozone est donc quelque part de cette couche de la stratosphère. D'accord? Donc cette couche, la stratosphère, a une épaisseur de 40 km environ. 40 km environ. 40 ou bien 35. 35, entre 35 et 40 km. Et la couche d'ozone, par exemple, c'est celle-là. Donc l'épaisseur de la couche d'ozone est presque 20 km. Donc l'épaisseur de la couche d'ozone est presque 20 km. On a dit que la couche d'ozone, la voilà, c'est cette couche qui permet de nous protéger des rayons ultraviolets. Donc هذه الطبقة هي التي تمكن من حمايتنا من الأشعة الفوق بنفسجية. Bien. Cette dernière, c'est-à-dire la couche d'ozone, est essentielle à la vie sur Terre. هي مهمة للحياة على سطح الأرض. car elle absorbe la majorité des rayons solaires ultraviolets. لحقاش كتمتص الأغلبية ديال الأشعة الشمسية الفوق بنفسجية. La température augmente lorsqu'on s'élève dans la stratosphère jusqu'à 0 degré Celsius. Bien. Donc la température en bas de cette couche de la stratosphère est moins 56 degrés Celsius. Lorsqu'on monte dans cette couche, la température augmente jusqu'à 0 degré Celsius. Donc de moins 56 jusqu'à 0 degré Celsius.